जानवर गोबर थोड़ा करता है, गोबर तोड़ तोड़ के करता है, गोबर करते वक्त ज़ोर लगाता है, इकट्ठा हो जाता है, अपनी कमर ऊपर कर लेता है, जिस तरह जानवर अक्सर ज़ोर लगाते वक्त करते हैं। तो अगर आपके जानवर को ये मसला है तो आपके जानवर को कब्ज़ है। अब कब्ज़ अगर जानवर को हो तो लिक्विड पैराफिन और मैग सेल्फ पाउडर का इस्तेमाल करवाया जाता है अक्सर, लेकिन सिर्फ इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करवाना काफ़ी नहीं है। अगर आपके जानवर को ये मसला है और आप ये चीज़ें इस्तेमाल करवाते हैं तो हो सकता है कि वो मसला हल हो जाए फ़ौरी तौर पे। लेकिन अगर आप वजह जड़ तक नहीं जाएंगे तो जानवर को दोबारा कब्ज़ हो जाएगी। आप फिर इन चीज़ों का इस्तेमाल करवाएंगे, जानवर ठीक होगा, उसके बाद दोबारा 1-2 दिन के बाद फिर दोबारा जानवर को कब्ज़ हो जाएगी। इसके लिए करना क्या है कि वजह जाननी है, जड़ जाननी है कि कब्ज़ क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। तो आज की वीडियो के अंदर वो तमाम तर वजूहात आपको बताऊंगा कि जिसकी वजह से जानवर को कब्ज़ होती है और फिर इसका सही इलाज किस तरह करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कब्ज़। अब चूँकि सर्दियों का आगाज़ हो चुका है तो अक्सर जो है वो खुश्क चारा दिया जाता है जानवरों को। पहली वजह ये भी है कि नई तूड़ी का इस्तेमाल जब करवाया जाता है तो अक्सर जानवरों को बन लग जाते हैं, मैदे रुक जाते हैं नई तूड़ी की वजह से। इसलिए नई तूड़ी जब भी मार्केट के अंदर आए तो आपने खालस तौर पे सिर्फ तूड़ी का इस्तेमाल नहीं करवाना, बल्कि सब्ज़ चारे के साथ मिक्स करके भी इस्तेमाल करवाना। अच्छा, सिलसिला वाइज आपको बताता हूँ कि पहली वजह यह है कि जानवर अगर बूढ़ा हो गया, ठीक है, तो उसके अंदर कमज़ोरियाँ आ जाती हैं तो उसको हो सकता है कि कब्ज़ हो। दूसरी वजह यह है कि सर्दियों में जानवर को खुश्क चाराजात दिए जाते हैं, लेकिन उसके साथ जानवर पानी या तो ख़ुद कम पीता है या फिर हमने रूटीन उसकी इस तरह बनाई होती है कि जानवर पानी कम पीता है, दिन में एक बार पिलाया जाता है। तो ये एक वजह बनती है जानवर को कब्ज़ होने की। गर्मियों के अंदर भी यही सेम वजह है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जानवर के जिस्म से पसीना वगैरह निकल रहा है, लेकिन उसको इतना पानी नहीं दिया जाता जितना कि उसकी ज़रूरत है। जानवर को खुरली से खोल के पानी पिलाया जाता है 2 बार या 3 बार। हालांकि होना ये चाहिए कि जानवर खुले छूटे हुए होने चाहिए, जब उनको प्यास महसूस हो, पानी ताज़ा मुयस्सर हो, वो पानी पी लें। ठीक हो गया। तो गर्मियों में भी और सर्दियों में भी ये दोनों जो हैं सीज़न में एक ही वजह बनती है, पानी की कमी। इसके बाद जो चौथी वजह है वो ये है कि अगर जो अंतड़ियां हैं उनके अंदर गिरह लग जाए या एक अंतड़ी दूसरी अंतड़ी के ऊपर जड़ जाए तो इसकी वजह से भी या तो गोबर रुक रुक के आएगा, जानवर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस भी करेगा, तोड़ तोड़ के थोड़ा थोड़ा गोबर निकलेगा, गोबर के ऊपर चिकनाहट सी भी हो सकती है, खून लगा भी हो सकता है। तो ये भी एक वजह बनती है जानवर को बन की, कब्ज़ की। अब इन सारी चीज़ों का इलाज किस तरह करना है मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। इसके बाद जो वजह बनती है वो है जो हम डायरिया को, रिक को, मोशन को रोकने के लिए दवाई का इस्तेमाल करते हैं, सल्फर डायमाडीन। तो उसके ओवर यूज़, उसके ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी जानवर को कब्ज़ हो सकती है। बाज़ ऐसी बीमारियां होती हैं कि इसका इस्तेमाल हमें लंबे अरसे तक 6, 7, 8 दिन तक करवाना पड़ता है, लेकिन इसके लंबे इस्तेमाल से जानवर को बन भी लग सकता है। नेक्स्ट जो वजह है जानवर में कैल्शियम की कमी का होना। ख़ास तौर पे जब जानवर ने बच्चा दिया है, बच्चा डिलीवर किया है, उसके बाद जानवर को सोतक का बुखार, मिल्क फीवर, कैल्शियम की कमी लाहिक होती है, तो इसकी वजह से भी जानवर को अक्सर कब्ज़ बन का शिकार जानवर हो जाता है। इसके साथ एक दूसरी चीज़ है फास्फोरस। सर्दियों में जो चारा जात जिस तरह बरसीम हो गया, पालक हो गई, साग आ गया, इन सारी चीज़ों के अंदर फास्फोरस की कमी होती है। जब हम मुसलसल इन चारा जात का इस्तेमाल करवाते हैं तो ये भी एक वजह बनती है जानवर के अंदर कब्ज़ की, बन की। अच्छा, इसके साथ जानवर के अंदर नमकियात की कमी का होना, ये भी कब्ज़ की एक वजह है। बच्चा दिया जानवर ने लेकिन जानवर कमज़ोर था, कीटोसिस, एनर्जी उसमें कमी है, ग्लूकोज़ की कमी है, इस ग्लूकोज़ की कमी की वजह से भी जानवर कब्ज़ का शिकार रहता है। आखिरी जो वजह है कि जानवर ने रेत बहुत ज़्यादा खा ली है। ये रेत क्यों खाई है, इसकी वजह होती है नमकियात की कमी। नमकियात की कमी की वजह से जानवर रेत खाएगा,
پھر جب گوبر کے ساتھ ریت آئے گی تو انٹسٹائن جو انتڑیاں ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوں گی، اس کی وجہ سے جانور کو گوبر نکالتے ہوئے تکلیف بھی محسوس ہوگی اور جانور بن کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں، ہم نے اصل میں جڑ دیکھنی ہے، وجہ دیکھنی ہے کہ جانور کو کس وجہ سے قبض ہو رہی ہے، اس کے ساتھ پھر ہم نے علاج کرنا ہے۔ ایک جنرل سا ٹریٹمنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ٹریٹمنٹ آپ نے کوئی بھی ان میں سے مسئلہ ہو تو آپ نے اس کا لازمی ان چیزوں کا استعمال کروانا ہے۔ پہلی تو وہی چیز جو میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتائی، لیکوڈ پیرافن کا استعمال ہم کر سکتے ہیں، جو کہ کسی بھی قسم کی قبض ہو آپ نے اس چیز کا استعمال لازمی کرنا ہے۔ 3 بوتلیں آپ نے لینی ہیں، 300-350 ml کی ایک چھوٹی بوتل آتی ہے۔ ان 3 بوتلوں کو آپ نے 1 کلو دودھ کے اندر ملا کے تھوڑا سا نیم گرم کر لیں گے، چونکہ اس وقت سردی کا موسم ہے، تو یہ آپ نے ایک بار ہی پلا دینی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو میگ سیلف ہے، 300 گرام کا ایک اتنا چھوٹا سا ڈبہ آتا ہے اس کا، یہ آپ نے 2 ڈبے لے کے نیم گرم پانی کر کے اچھی طرح اس کو گھول کے اس کے اندر ایک پیکٹ آپ نے میٹھا سوڈا جو ہے 300 گرام والا پیکٹ وہ بھی اس کے ساتھ ایڈ کر لینا ہے، یہ آپ نے جانور کو پلا دینی ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو انار دانہ ہے، یہ بھی اس کا بہت اچھا ہاضمے کے اندر اگر بن قبض ہے اس کا بہت اچھا اثر ہے۔ چوتھے نمبر پہ انجیکشنز کون سے استعمال کر سکتے ہیں؟ ہیپا گن انجیکشن ہے، ہیپا سل انجیکشن ہے، اس طرح کے جو انجیکشن ہے ہاضمے کو بہتر کرتے ہیں، انٹسٹائن کی موٹیلٹی کو بڑھاتے ہیں، جانور کو بھوک بھی اچھی لگتی ہے اور جانور کو اگر بن وغیرہ قبض کا شکار جانور ہو تو وہ بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ گڑ کا استعمال آپ کر سکتے ہیں، شیرے کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ادرک کا قہوہ بنا کے یہ بھی قبض کشا ہے، اس کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی میں نے ساری چیزیں آپ کو بتائی ہیں، ان میں سے جو چیزیں آپ کے پاس میسر ہوں، جانور کی سچویشن کے حساب سے آپ ان چیزوں کا استعمال کروا سکتے ہیں۔ اگر جانور کو جس طرح میں نے بتایا کہ کیلشیم کی کمی ہے تو یہ چیزیں جو قبض کو فوری طور پہ دور کریں گی، لیکوڈ پیرافن، میگسیلف ہو گیا، اناردانہ ہو گیا، ٹھیک ہے، B12 انجیکشن ہے، نیوروبیان کے انجیکشن آپ استعمال کروا سکتے ہیں، یہ چیزیں بھی ہم استعمال کروائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ جو مین وجہ تھی جانور کے اندر قبض کی، مطلب کیلشیم کی کمی، یعنی کہ جانور کو سوتک کا بخار ہوا ہے بچہ دینے کی فوراً بعد، تب آپ نے کیلشیم کی ڈرپ کا استعمال بھی لازمی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ جو پاؤڈر ملتا ہے DCP ہو گیا یا کیلشیم کا جو بھی آپ کے پاس پاؤڈر اویلیبل ہو، ہڈی چورا ہو گیا، وہ بھی آپ جانور کو لازمی دیں گے۔ اگر جانور کو انرجی کی کمی کی وجہ سے، گلوکوز کی کمی کی وجہ سے جانور بیٹھ جاتا ہے بعض اوقات بچہ دینے کے بعد، تب آپ نے گلوکوز کا استعمال بھی لازمی کرنا ہے۔ اس کے لیے گلائسرول کے نام سے، سوگا پرو کے نام سے پروڈکٹ مارکیٹ کے اندر آتی ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو استعمال کروا کے ہم جانور کی قبض اور ان کی جتنی وجوہات ہیں ان سب کو دور کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ کسی بھائی کو ویڈیو سے فائدہ ہوگا۔ بہت شکریہ۔